بسم الله الرحمن الرحیم. ثم یاتی بیا راتلبو کی من بعد ذالک پس دینا سبع شداد وکلنا سخت یا کلنا چی خوری با ما غس قدمتم چی جمع کری تاسو خوری و تاسو آغا چی جمع کری تاسو مخی لهن غیلرا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ داغنا چکرئی تاسو. ثم یاتی بیا راتلبو کی من بعد ذالکا پس دینا منیو کال فی پدی کی یواس الناسو باران بوکڑی شی بخلکو یا پریاد بو منلی شی دخلکو وفی یاسرون او پدی کی با نچوڑی نچوڑول کئی. وقال الملك بادشاہی تونی راولی ما تبید لرا فلما جاء الرسول ورکلا چراغ استازے قال او یوسف علیہ السلام ارجع الى ربکا واپس شمال اخپلتا فاسألو تپوسو کددنا ما بال النسوة اللاتی چسد حالت دخزو آغی قطعنا چبری کریو ایدیونا لاسو نخبلا ان ربی یقینا رب زما بکیدهن پچل دیبانی علیم پوہ دے. قال اوی بادشاہ ما خطبکننا سد مقصد ستاسو از راوتنا کلاچ مطالبہ کریو تاسو یوسف علیہ السلام نا عن نفسی ببارد نفس دکی قلنا حاشا للہ قلنا ویدی حاشا للہ سازان ساتلو یوسف علیہ السلام دے یاری دا اللہ نا یا پاکی دا اللہ لرا ما علمنا علیہ من سوئن ندے لیدل منگ پاکی کی سبدکار بد خبرہ. قالت امراتو اوی خزد قالت امرات العزیز ہوئی خزد بادشاہ الان حسس الحق اس کار شاک انا راوتو ما مطالبہ کری وعددنا عن نفسی ببارد نفس دکی وإنہو یقیننو دے لمن الصالحین لمن الصادقین خام خاد رشتننا ذالک لیعلما داد دید پارا لیعلما چخکارشی یا پوش دا بادشاہ انی لم اخنو یقیناً ما خیانت ندے کڑے بالغیبی پنشوالی دا خاون کے پنشوالی دا بادشاہ کے وان اللہ یقیناً اللہ لا یادی قید الخائنین نہ کامیابی چل دا خیانت کرو.